An bɛ foli kɛ Segu Media lajɛba cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen bi sɔgɔmada in na an y'an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka na fɛn min an ka directeur régional des routes n'o ye Mama Santara ye ka na baro k'a fɛ sirako hukumu kɔnɔna na a yɛrɛ bɛ yan a b'i présenter n'a tilala présentation na direction régionale des routes a ka baara ye min a b'i da don o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkali tɔ ye directeur ni ɲankuma. An ɲankuma an ni sɔgɔma Segukaw Segu Media an b'aw yɛrɛ fo a ka déplacement na donc ka wuli ka na an baro a diyara an ye ne ye Mama Santara ye Segu TP directeur régional des routes donc an ka baara ye mun ye o ye ka sira labɛn jamana kɔnɔ sira kuraw b'a la ani sira kɔrɔlen minnu bɛ yen n'u kan ka entretien kɛ c'est comme ni fɛn kura b'i bolo a mana kɛ cogo cogo i kan ka entretenir pour que a bɛ se ka mɛn si la cogo min donc o hukumu kɔnɔ an bɛ sira kɔrɔ ninnu an bɛ t'u lajɛ kuma ni kuma k'a lajɛ défaut minnu b'u la k'o kɛ programme ye san o san ka ci faamaw ma pour que o siraw bɛ se ka labɛn cogo min donc an ka baara fan dɔ ye dɔ wɛrɛ ye ka collectivité avec le programme de la décentralisation ka collectivité dɛmɛ u ka baaraw la sirako hukumu kɔnɔ an bɛ se k'u conseiller komi u donna sirako la mais mɔgɔ t'u bolo k'u conseiller sirako la donc o fana ye anw ka mission dɔ ye donc an ka mission dɔ fana ye à chaque fois ni problème dɔ bɛ sira fan dɔ fɛ kɛra su fɛ o kɛra tile fɛ o donc an bɛ wuli ka taa lajɛ a bɛ se ka labɛn cogo min k'a di jamanaw ma donc en un mot toujours a bɛ komi anw ka baara yɛrɛ ye sira de sira fɛn fɛn bɛ baara fɛn fɛn bɛ don sirako la ni sira bɛ se ka ɲɛ cogo min donc an ka baara bolilen b'o kan. An b'i fo directeur an bɛ fɛ ka min faamuya an y'a kɔlɔsi fɔlɔ sirako labɛn n'a fɛn bɛɛ tun to mɛ jamana ka bolo kan jamana ka yɔrɔ min baarada min tun bɛ yen n'u k'a ma ko TP ale de tun bɛ sirako dilanni n'a fɛn bɛɛ kɛ mais wagati laban na an y'a jateminɛ entreprise caman sen donn'o la mun nana ni o ye. Ok o question o diyara n ye donc min nana n'o ye parce que fɔlɔ i b'a sɔrɔ yɛrɛmahɔrɔnyaw talen tubabuw de tun bɛ k'anw dɛmɛ sirako la donc i n'a fɔ u tun bɛ anw dɛmɛ ni minɛnw ye b'anw dɛmɛ ni wari yɛrɛ wari ninnu dɔw bon a caman tun ye juruw kɔni ye i n'a fɔ an b'a fɔ wari kɛsu dɔw tun bɛ a f'o ma ko fond d'entretien tubabuw de tun bɛ anw dɛmɛ ni o fɛn ninnu ye donc depuis 90 ka na 2000 kɔnɔ u tora k'u bolo bɔ o dɛmɛw kɔrɔ dɔɔni dɔɔni fo ka na se 2003 ma donc tubabu ko voilà an bɛ yɔrɔ min na a ka kan aw yɛrɛ k'aw yɛrɛ ta aw ka se k'aw ka sira labɛn yɛrɛ donc o hukumu de kɔnɔ jamana faamaw y'a jate minɛ donc n'an ko an ka nin ko kɛ ale dɔrɔn tɛ se fo ka a ko bila sen kan donc entreprise bɛ se ka créer cogo min olu b'u ta sɔrɔ ka baara kɛ jamana nɔ la donc jamana bɛ jɔ n'a wariko ye donc o de nana ni réforme ye pour que ka kɛnyɛrɛyew fana bɛ se ka yiriwa cogo min sirako hukumu kɔnɔ donc o de nana ni réforme ye donc o de senfɛ entreprise sen donna a la ani bureau minnu b'u contrôler mais fɔlɔ a bɛɛ tun bɛ TP bolo TP de tun b'a kɛ ale de b'a contrôler parce que fɛn b'a bolo mais sisan entreprise b'a la bureau b'a la donc TP bɛ toujours k'olu kɔlɔsi baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min donc réforme de nana ni nin entreprise ka sen donni ye baara la. Directeur o yɔrɔ faamuna i da bɔra réforme ko kuma na an bɛ to hali bi réforme hukumu kɔnɔna na réforme min donna sirako la ani acteurs minnu impliqué la olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye. bon réforme yɛrɛ a daminɛna 2004 ka commencer ka a waleya yɛrɛ mais depuis 2002 a papier labɛnw bɛ sen na mais a baara yɛrɛ ka daminɛ k'a fɔ ko nin ye TP yɛrɛ a bilalen minɛn kura kɔnɔ o daminɛna 2004 donc o réforme jateminɛw y'a jira k'a fɔ n'an ko an bɛ nin kɛ fo ka structure dɔ sigi sen kan min bɛ se ka wariw ɲini ka di wari fara ɲɔgɔn kan cogo min baara bɛ se ka kɛ cogo min structure dɔ fana sigira sen kan min bɛ baaraw entreprise ni bureau appel d'offre kɛ ka baaraw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ donc toujours TP b'a ka cadre kɔnɔ donc il y a TP bɛ yen service dɔ bɛ an b'a fɔ autorité routière donc o de service bɛ yen ka wari fara ɲɔgɔn kan
k'a di Ageroute ma donc mais TP de bɛ baaraw boloda san kɔnɔ c'est à dire baara sira tiɲɛnen don san kɔnɔ i b'a sɔrɔ anw de b'o o programme kɛ k'a fɔ ka bɔ yan ka taa yan nin tiɲɛnen don nin baara hakɛ kan ka k'a kɔnɔ ka bɔ yan ka taa yan o fana tiɲɛnen don nin baara hakɛ kan ka k'a kɔnɔ donc n'an y'o programme bɛɛ kɛ donc structure filanan dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Ageroute donc komi jamana yɛrɛ man ka i don a wariko gestion na donc a wariko gestion bɛ Ageroute bolo Ageroute de bɛ anw ka programme kɛlenw ta donc ka appel d'offre lancer u ni entreprise ni ɲɔgɔn cɛ k'olu sélectionner ka bila baara la donc a bɛ bureau dɔw fana kɛrɛnkɛrɛnya minnu bɛ entreprise ninnu contrôler u ka baara la donc an minnu bɛ région na n'a baaraw kɛ waatiw sera anw ta ye supervision ye pour que k'a dɔn k'a fɔ an ye baara minnu boloda a bɛ ka k'a kɛcogo la ou bien a tɛ ka k'a kɛcogo la donc toujours okumu kɔnɔ autorité routière donc n'olu ka fɛn ye poste de péage ni carburant kow ye taxi dɔw de bɛ prélever o fɛnw kan donc pour que entretien bɛ se ka kɛ cogo min donc ni acteur belebele saba de b'a kɔnɔ autorité routière Ageroute direction générale des routes donc direction générale des routes ta ye ka baaraw boloda k'u programmer Ageroute ta ye baara minnu bolodala n'a programme na direction générale des routes fɛ donc Ageroute b'o baara ninnu de ta ka appel d'offre kɛ o baara ninnu na ka di entreprise ni bureau ma pour que a baaraw bɛ se ka waleya terrain kan donc o b'a sɔrɔ autorité routière o ka baara ye ka o wariw ɲini ka di pour que o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min donc o de ye acteurs saba ye a n'u ka rôle. D'accord, o faamuya. Directeur siraw ka ca souvent mɔgɔw yɛrɛ bi ɲininkali kɛ nin sira in bɛ jɔn ka bolo kan nin sira in bɛ jɔn ka bolo kan est ce que e bɛ se k'a fɔ an ye Mali la siraw classé bɛ cogo di parce que an y'a faamu gouvernement b'i jɔ dɔ ye collectivité b'u jɔ dɔ ye a fɛnw ka ca quoi i bɛ se ka walawalali jumɛn dɔ la pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko nin sira in bɛ nin tigi ka mara la nin bɛ nin ka hokumu kɔnɔ. Bon Mali yɛrɛ n'an ye sira ta siraw classelen bɛ catégorie 4 ɲɔgɔn ye donc sira fɔlɔw bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma ko route d'intérêt national donc olu ye sira ye jamana yɛrɛ bi ye sira minnu kɔnɔ jamana ka nafa sɔrɔ sira bɛ sira minnu na donc pour que misala pour que o route national ka faamuya route national ye route ye minnu bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ bɔ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ la pour que bɔli ni doli bɛ se ka nɔgɔya cogo min donc aspect filanan fana ye dɔ ye i b'a sɔrɔ sira dɔw fana bɛ yen a bɛ jamana kɔnɔ mais a bɛ région caman bila ɲɔgɔn na i n'a fɔ dɔ ye n'an ye national 6 ta sisan route national 6 bɛ bɔ Bamako fo Mopti donc i b'a sɔrɔ a bɛ Kulukoro région kɔnɔ a bɛ Segu région kɔnɔ a bɛ t'i kuncɛ fo Mopti région kɔnɔ donc o ye route national aspect donc ni jamana b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ k'a fɔ ko nin sira in y'ale ka nafa sɔrɔ sira ye donc o route national ye sira dɔw fana bɛ yen n'u an y'olu classé k'u kɛ route régional ye donc route régional ninnu ye sira ye sira minnu bɛ région ka nafa sɔrɔ siraw ko fɔ c'est à dire a bɛ bɔ a sira bɛ région kɔnɔ mais a bɛ bɔ cercle dɔ la ka taa dɔ la donc o sira ninnu de ye régional ye i b'a sɔrɔ a sira bɛ daminɛ région kɔnɔ a bɛ tila ka taa ban région kɔnɔ donc o ye route régional ka aspect donc n'o bɔra route dɔw bɛ yen an b'a fɔ olu ma ko route locale donc route locale ninnu ye route ye minnu bɛ sɔrɔ cercle yɛrɛ kɔnɔ donc i b'a sɔrɔ a bɛ cercle kɔnɔ a bɛ daminɛ cercle kɔnɔ ka ban cercle kɔnɔ mais a bɛ se ka commune caman bila ɲɔgɔn na donc n'o bɔra yen catégorie 4 min bɛ na an b'a fɔ olu ma ko route communale donc olu ye route ye minnu bɛ commune yɛrɛ kɔnɔ a bɛ commune nafa sɔrɔ siraw ko fɔ par exemple n'an ye commune urbaine ta ka bɔ kin dɔ la ka taa kin dɔ la ou bien ka bɔ quartier dɔ la ka taa quartier dɔ la mais route communale ninnu bɛ sɔrɔ an ka commune rurale fana kɔnɔ olu bɛ se ka duguni 2 bila ɲɔgɔn na village 2 bila ɲɔgɔn na o bɛɛ ye route communale aspect ye donc route ye 4 ye route nationale régionale ani locale ani communale donc o de y'a route 4 saba route sira ninnu classelen bɛ nin cogo ninnu na. hali bi o hukumu kɔnɔna na décentralisation nalen an y'a ye sira dɔw bilala collectivitéw ka sira kan an bɛ yɔrɔ min na sisan olu situation bɛ cogo di ani collectivitéw u bɛ ka se ka baara in kɛ wa.
Alhamdulillah, question fana ɲɛna c'est-à-dire n'i y'a jateminɛ komi n ye sira ninnu classification fɔ cogo min sira ninnu classelen bɛ catégorie 4 na donc route nationale régionale locale ani communale donc jamana ko bon avec le truc de décentralisation ne bɛ n jɔ ni route minnu ye route nationale ye donc n bɛ n jɔ n'olu labɛnniw ni olu dilanni n'u labɛnni ye mais route minnu ye route régionale ye ani route locale ani route communale donc collectivité b'u jɔ n'o ye donc aspect régional route minnu ye régional ye donc o route ninnu dira conseil régional ma hein? Donc route minnu ye local ye route ninnu dira conseil de cercle ma donc route minnu ye communal ye o route ninnu olu dira conseil communal ma commune ma donc sira ninnu dira collectivité ma o cogo la mais a san fila ye nin ye jamana y'a commencé ka a ko waleya ka sira ninnu to collectivité ka bolo kan donc a daminɛna salon ɲinɛ a bɛ ka continuer donc comme an y'a fɔ cogo min acteurs la ni san o san anw bɛ programme global kɛ ka collectivité ka siraw programmew ye ka état fana ta o programme mais ni san bɛ ban comme an y'a fɔ autorité routière de bɛ wariw ɲini ka bila sen kan pour que baara ninnu bɛ se ka kɛ donc ni autorité routière ye wari min sɔrɔ k'a fɔ ko san nata nin wari in hakɛ de bɛ yen baaraw bɛ se ka sira labɛnw bɛ se ka kɛ n'o baara ye donc o montant de bɛ jateminɛ sisan ko montant kɛmɛ kɛmɛ sarada la 30 o bɛ di collectivité ninnu ka siraw ma donc route nationale ninnu comme o ye jamana yɛrɛ ta ye o bɛɛ jɛn ye 70 in bɛ don o la c'est à dire c'est des routes ou bien route nationale comme olu ye route ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ effectivement donc o 70 bɛ bila o dakɔrɔ 30 bɛ bila collectivité o dakɔrɔ donc collectivité de b'u ka programme lagɛ sisan san kɔnɔ wari minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ko nin ye nin région in ta ye donc u b'u ka siraw prioriser sira minnu tiɲɛnen don parce que avec l'autorité routière on n'arrive pas à avoir an tɛ ka se ka financement ɲɛnama sɔrɔ wari ɲɛnama tɛ ka se ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka baara minnu bolodara a bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo min donc ni wari minnu sɔrɔla ko ka baara k'o la donc i b'a sɔrɔ ani wari min bɛ yen par exemple san kɔnɔ sira tiɲɛnenw n'an y'a bɛɛ programme k'a fɔ an mago bɛ nin wari hakɛ la ka baara programme i t'a sɔrɔ a caman na wari min bɛ na fɔ ko a sɔrɔla ko ka baara k'o la n'i y'a sigi 100 sarada la a tɛ tɛmɛ 40 n'a cayara 50 kan k'a fɔ ko o wari hakɛ de bɛ baara bɛ se ka kɛ min na donc o la an yamaruyalen de sa k'a lajɛ wari min bɛ yen ka priorité di sira tiɲɛnen ma pour que o bɛ se ka labɛn cogo min donc collectivité u b'a la komi u y'a daminɛ salon parce que komi u ka structure ma organiser ka ɲɛ jamana ko ayiwa komi ale ka service délocalisé minnu bɛ yen ni o ye anw direction régionale ye donc an ye sira di aw ma mais toujours état ka service déconcentré minnu bɛ yen n'o ye direction régionale ye donc olu b'a ka bolo kan n'a mago bɛ jatebɔ fɛn fɛn na ou bien dɛmɛ fɛn fɛn na pour que a ka sira programme bɛ se ka kɛ pour que a ka sira a supervision a baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min olu b'a ka bila kan pour que k'aw dɛmɛ donc an y'o baaraw de daminɛ depuis salon ɲinan an b'a la sira caman yɛrɛ bɛ yen bon ɲinɛ a programme bɛ ɲini ka ban bon n'i ye Segu mara ta sira damadamanin kɛra kɔnɔ donc an bɛ ka suit conseil régional fɛ donc on peut dire que a baara daminɛna a tacogo ka ɲi pour le moment donc a tacogo ka ɲi. o faamuna n'i ye nin bɛɛ jateminɛ que ça soit commune mairie ka sira dilanw cercle ta ka taa se régional ta bɛɛ ni aw de bɛ jɛ k'a kɛ mais est ce que baarakɛɲɔgɔn in kɔnɔ aw bɛ ka degun sɔrɔ wa parce que n'a fɔra ko ninnu fɛn fɛn filɛ nin ninnu bɛɛ ka baara sirilen bɛ aw de la aw minnu bɛ jamana représenter sirako ninnu kan yan nɔ est ce que a baarakɛɲɔgɔn aw bɛ ka degun sɔrɔ a la wa. bon baara la degun ti ban pour le moment degun min bɛ anw kan a ko la parce que komi collectivité yɛrɛ n'i y'u lajɛ u fana tilalen bɛ niveau 3 ye bon niveau 3 anw kɔni ka degun min b'an kan na an y'a jateminɛ k'a fɔ coordination ba tɛ niveau collectivité ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bon état
ba état n'a fɔ k'a bɛ collectivité bɛɛ ta kelen kelen n'a fɔ collectivité cercle ni collectivité commune ni région état b'a fɔ ayiwa aw de ye région ye nin wari ye aw de ta ye donc collectivité région de kan ka jateminɛ kɛ collectivité tɔ ninnu bɛ se ka associer baara kɔnɔ cogo min pour que bɛɛ b'i yɛrɛ ye baara kɔnɔ mais degun min b'a kan on a vu que collectivité tɔw bɛ n'an ma k'a fɔ ayiwa a fɔra ko sira y'anw ta ye sira dira aw ma mais halisa a baara ma daminɛ mais pour leur dire que k'a fɔ baara in daminɛna mais conseil régional de bɛ ka a bɛɛ chapeauter parce que souvent commune dɔw bɛ n'an ma conseil de cercle dɔw bɛ na u b'a fɔ ko ayiwa aw ko k'aw ye sira d'aw ma mais anw tɛ ka foyi kɛ a ko la terrain kɔnɔ a ko bɛ cogo di bon nous on leur dit d'aller voir le conseil régional parce que état ye olu de ta k'o kɛ tête de file ye donc collectivité tɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ ni priorité min ni degun min b'u kan sira ko la ani u b'a fɛ u ka yɔrɔ minnu ka labɛn san kɔnɔ u ka jija a ko mana kɛ collectivité fɛn fɛn n'u sera an ma nous on est à leur disposition an b'u ka bila la pour que au moins an bɛ se ka u ka baara ninnu jatew bɔ ka d'u ma cogo min ka a n'a programme kɛ ka d'u ma u bɛ se k'a fara collectivité ta kan cogo min parce que on a vu que u caman bɛ n'an nɔfɛ k'a fara sira dir'u ma olu taw tɛ ka dilan bon logiquement an tɛ se k'an pan k'an bila conseil régional ɲɛ conseil régional de kan ka u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ ka fɛn ta ka don baaraba in kɔnɔ cogo min on a vu que a tɛ ka kɛ ten voilà o tɛ ɲɔgɔn faamuya la dɔw yɛrɛ bɛ n'i ye collectivité dɔw yɛrɛ u b'a fɔ non ko état y'a fɔ ko baara dir'olu ma ko mais ko a ma d'olu ma parce que olu ma fɛn ye mais état dun y'a di ka ban voilà donc an bɛ min ɲini n bɛ profiter nin micro in na bon k'a fɔ conseil régional ye a ka di ne ye n'o n'est à leur disposition an b'u ka bila la au moins ni avec les autres collectivités n'u sera k'u fara ɲɔgɔn kan don o don an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka lafaamuyali k'a la cogo min pour que collectivité tɔw bɛ se ka faamuya vraiment o de kɔni ka d'anw ye parce que u caman bɛ n'anw nɔfɛ alors que anw tɛ tuguni u kan ka sin conseil régional de ma k'u ka degun fɔ voilà degun fɔ conseil régional ye bon ni baara technique minnu kan ka k'a la anw kɔni b'u ka bila la k'u kɛ mais anw de tɛ tuguni k'a fɔ ko a bɛna anw de kan ka wuli ka taa kɛ ten ka sɔrɔ u ma tɛmɛ conseil régional fɛ o faamuna directeur a mɛnna mɔgɔw bɛ hami segu la ni sirako dɔ n'o ye juru sira ye an y'a ye a baaraw daminɛna an bɛ yɔrɔ min na sisan baaraw bɛ niveau jumɛn na bon juru sira in a baara fɛn bɛ sen na a tun kan ka daminɛ nin kalo yɛrɛ la mais toujours comme administration fɛnw na an b'a fɔ procédure de passation de marché bon entreprise dɔnnen don mais bureau ka procédure bɛɛ ma bila sen kan sinon an bɛ sira in kan an bɛ taa ka segin la hali ni an ni direction ni ministère ye visite dɔw kɛ fin décembre la pour que k'a lajɛ baara in bɛ se ka daminɛ cogo min o baara in yɛrɛ sen fɛ donc en tout cas baaraw bɛ dugu ma ni y'an yɛrɛ ɲininka techniquement en tant que structure de an b'a fɔ ko baara in daminɛnen don parce que baara dɔw bɛ daminɛ dugu ma sanni mɔgɔw ka commencer ka mansinw yɛrɛ ye terrain kan donc an b'a fɔ olu ma étude c'est-à-dire jatebɔ dɔw kɛ pour que ni baara yɛrɛ daminɛna a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min o jatebɔw la an n'a fɔ u bɛ bɔgɔ minnu k'a la olu jatebɔw bɛ kɛ sira yɛrɛ cogoyaw bɛ jate minɛ pɔnw kan ka kɛ yɔrɔ min ani a kan ka jan c'est-à-dire ka baara yɛrɛ taabolo bɛ jate minɛ sanni entreprise kana baara daminɛ donc hukumu kɔnɔ toujours an ka visitew kɔnɔ an y'a ye sira in yɛrɛ bɛ tɛmɛ ofisiri ka kuru dɔw fɛ donc o fɛnw yɛrɛ bɛ sen na office saisilen don pour que au moins o yɔrɔw bɛ se ka libérer cogo min ni baara daminɛna a kana kɛ degun ye donc office y'a ka accord di mairie bɛ ka o jatebɔw kɛ pour que au moins sira bɛ se ka tɛmɛ ofisiri ka niveau fɛ cogo min je pense an ka niveau la problème t'a la baara kɔni a engagélen don ka se waati nataw ma mɔgɔw bɛ parce que maliyɛn ka fɛn min ye tant que an ma mansin ye terrain kan an t'a dɔn k'a daminɛna mais anw fan fɛ kɔni on pense que a daminɛna parce que baara kunfɔlɔw bɛ ka kɛ voilà directeur baro sera a kuncɛ yɔrɔ ma e yɛrɛ
sira nin fɛn bɛɛ bɛ siri e yɛrɛ la e yɛrɛ i bɛ cogo di est ce que i lafiyamɛ baara in kɔnɔ est ce que u b'a fɛnw sara i la. Bon, n bɛ se k'a fɔ n lafiyalen don parce que a ka ca Ala fɛ an ka munumunu kɔnɔ an ni collectivités ye ɲɔgɔn faamuya fɛn caman na donc n'u bɛɛ ye fɛn fɛn kɛ sirako la u bɛ s'an ma k'an ka hakilinaw ɲini donc Segu yan kɔni vraiment degunba t'anw kan mais an bɛ se k'a fɔ degunni min b'anw kan dɔɔni n'i y'an ka sira principaliw lajɛ donc i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka n'a fɔ bamanankan na u b'a fɔ ko gendarme couché techniquement an bolo ralentisseur de vitesse de pour que ka dɔ bɔ vitesse la c'est-à-dire a ɲɔ ɲɛnen bɛ an ka sira principal dɔw kan sisan a dɔw bɛ yen u bɛ wuli ka taa kɛ accident dɔ mana kɛ dɔrɔn u bɛ wuli ka taa kɛ sans k'u ka sira na o kɔni présentement o degun b'an kan n'i y'an ka sira principal yɛrɛ dɔ ta ka bɔ yan ka se ɲɔnɔ i tɛ kalo 3 kɛ sisan n'i ma taa sɔrɔ dɔ ye couché dɔ wuli sanfɛ voilà a ka du alors que texte de bɛ ka a fɛn ninnu organiser donc ni aw ma s'a ma i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen a ti k'a kɛcogo la et puis n'a ma kɛ ka ɲɛ disposition minnu kan ka ta pour que a ka ɲɛ ani panneau ni fɛnw n'olu ma kɛ au lieu que a ka kasara bali a dɔw bɛ kasara wɛrɛ de kɛ donc an bɛ kɔni bɛ min ɲini u fɛ minnu bɛ ka nin fɛn ninnu kɛ a ka d'an ye n'u b'a kɛ u ka a fɛn sɛmɛ na an bɛ se k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min ni min kan ka se ka kɛ ni min man ka se ka kɛ pour que a ka kɛ ka ɲɛ norme kɔnɔ o de kɔni ka d'an ye. kuma datugu kuma na i bɛ mun fɔ segukaw ye sirako hukumu kɔnɔ na ani maliyɛnw bɛɛ lajɛlen. ok kuma datugu kuma na n bɛ foli di segukaw bɛɛ ma peut-être ka komi an bɛ segu yan siranin dɔ fana tun b'an bolo Pelengana donc pavage de 5 km donc k'a jira Pelenganakaw la c'est vrai degun dɔw tun b'a kɔnɔ degun mɛnna min ni ka san kelen bɔ a baara jɔlen don donc a degun bonyana Pelenganakaw ma kojugu donc an b'o hakɛto ma ɲini k'u fɛ mais ka tila k'a yir'u la k'a fɔ ko entreprise pɛrɛlen don ka na baara in recommencer nin kalo in na u bɛ ka disposition ta pour que ka na baara in tɔ laban yanni samiyɛji ka don donc o kɔfɛ an bɛ min ɲini segukaw ni maliyɛn tɔw bɛɛ fɛ c'est à dire fɛn min ye sirako ye souvent mɔgɔw bɛ sirako fɔ a ka d'an ye ni u bɛ sirako fɔ u ka se a différents acteurs ma an minnu ye sirako ye ka ko sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn yanni fɛnw ka fɔ cogo dɔ la mais i bɛ taa sɔrɔ la plupart du temps ni tiɲɛ ka jan mais n'i sera tigiw yɛrɛ ma ka a dɔn min bɛ sen na a b'a to i bɛ bɔ fili kɔnɔ donc parce que maliyɛn ka problème ye dɔ bɛ sigi ka fɛn dɔ fɔ sisan e nin bɛ tan nin bɛ tan mais a kɛra hukumu min kɔnɔ o n'a bɛ ka kɛ cogo min o ni musaka min bɛ don a la ni a ma détaillé e k'a faamuya i b'a dɔw bila ka kɛ baara kolon ye ou bien baara fɛn dɔ ye k'a sɔrɔ o tɛ a kɛra hukumu dɔ de kɔnɔ pour que ka peut-être mɔgɔw soulager cogo dɔ la ani baara yɛrɛ kan ka kɛ cogo min parce que baara ninnu a kɛcogow ka ca dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ wari t'an bolo an bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ pour que ka a degun wuli ka bɔ mɔgɔw kun yanni wari ka sɔrɔ ka baara yɛrɛ kɛ donc a ka d'an ye kɔni a kɛra Segu ye o a kɛra Mali fan fan ye sirako hukumu kɔnɔ ni aw sera ka wuli ka s'anw ma non en tout cas k'a daminɛ Kayi fo Kidali en tout cas i tɛ se tebe maa si ma k'a fɔ ko baara bɛ cogo min k'a t'a expliquer an kɔni dayɛlɛlen don o la donc ça fait partie de nos missions an ni collectivités bɛ baara kɛ an ni ONG an ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ baara kɛ ten o cogo la donc ni degun fɛn fɛn bɛ yen n'aw sera an ma k'a ɲɛfɔ an ye a bɛ se ka wuli cogo min an b'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ o ka kɛ donc an bɛ foli d'aw yɛrɛ ma ka foli di seguka bɛɛ ma vraiment an ni ce aw ni baraji ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma k'aw bɛɛ lajɛlen fo bi an tun y'an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka na fɛn min directeur régional de route n'o ye Mama Santara ye ka n'a baro ɲɔgɔn na parce que sirako hukumu kɔnɔ mɔgɔw bɛ fili caman na walasa u bɛ se k'a dɔn a tiɲɛ yɛrɛ ye min an b'a fɔ k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.